Kita niya ti kakabsat ni inluto na di basahan. Joke lang. Yung tawag natin, tolya-tolya ba? Titawag na ti Ilocano to eh. Tolya-tolya. Paki-comment man kakabsat nagpaisaw. Nga tolya-tolya ba dato eh. Di ko ti baka. Ako na da. Sana sinabon. Iluto na kano ka ti kakabsat. Iluto na kano gayam. Bulbulol na mo tan madin sa no. Awan ti tubay to ti bagbagi ah. Iyon oh. Nika na ti Ricardos kakabsat nya ting gabil na nga. Oh, naluton di kwan. Di piga din nga kunada. Piga. Sanan to nikan ti asin. Prito na jay rambutan. Opo, siguro di rambutan na dati rambutan. Rambutan ba dati? Dragon fruit gayam. Ang kidness na. Madin sa ti madi agin inuman ah. Mablang-blang ko ti panunot nan. Nagamin umin inuman kakabsat kay. So nga balbaliw na ako. Nakalala to yan. So ti New Year's resolution ko. Ay basta ajay. Oops. Natay. Arami doon na. Pau. No, kinastags lagpay isayaw. Daitan di kwan. Tolya-tolya. Arami doon na siguro nga papaitan na to eh. Oh, nigkan na ti seasoning magic sarap siguro ajay. Sana yung pritaw. Arami doon na nga tato eh. Pag-comment man kakapsat no, mayat da ito pinakaluto na ito tolya-tolya. Iyon no. Sana naggisa ti buraw. Nigkan na ti sibuyas. Silay. Po, sana naggisa di tolya-tolya. Tolya-tolya tapos soy. Adobo, George. Gimasan. Sana nagpatiklog. Mayat ah. Nagprito tiklog. Gimasan, George. Tayo manayin. Kuka na. Isa na. Uy. Gimasan. Sla ato di pulpulutanong mi ah. Sauce. Budget meal. Tapos iklog. Iniwa-iwa na. Tapos Jelly Ace. Kabil na jay. Ayan ti gatos po data. Tapos ay ko datoy. Kasla naganat to yan. Jamo. Basta jay. O kita nyo kasla dessert. Grabe siguro dessert na. Ayun. Mamati kayo tiyang makarkwarta na. Tapos dessert. Sana yung lok-lok ijay. O kabil na dyan. Nakto sana to ikuan ni steam. Gi may sign. Jay. Ti pinawa na. Tapos ato Diyos kita. Luto na di Diyos. Sana to yung kabil dyan ti malokong. O kita nyo man ni. Dessert ko nakto man. Nagimasan. Ato ti aray to. I-prepare ko to no 2025 no mga bakto ti luto. Ice. Tapos, kita nyo na, gimas na pinaka-prepare na na eh.